अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में सभी का प्रयास यह है कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे अन्य लोगों की मदद हो सके। अब कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में शिकारा एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत की है तारिक अहमद पाटलो ने। इनका कहना है कि डल झील इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इस महामारी के समय प्रशासन ने या सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दी है। ऐसे में ये जो शिकारा एम्बुलेंस की सेवा है ये लोगों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। तारिक अहमद पाटलो जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। वो लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए जागरूक तो करते ही हैं, मास्क भी वितरित करते हैं। और साथ ही ये जो शिकारा एम्बुलेंस है इसमें सभी तरह की जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो रखी गई हैं ताकि जब भी इमरजेंसी पड़े किसी को तो उसकी मदद की जा सके। प्रभात साक्षी संवाददाता ने तारिक अहमद पाटलो से बातचीत की है और इस शिकारा एम्बुलेंस की क्या खूबियां हैं ये आप सभी को दिखाने का एक प्रयास किया है। आज देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज तक जो अवेयरनेस गवर्नमेंट अपने तरीके से अवेयरनेस करती है, आप देखते हैं गाड़ियों में जाते हैं, कहीं कोचों में, मगर डल लेक के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि डल में कोई आए और अवेयर लोगों को करे। ये तबका को ऐसे ही छोड़ा है। हम इतने मुसीबत में हैं सब लोग, मगर हमें आज तक गवर्नमेंट की तरफ से एक भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। ये पहली ये जो लोकल बनाई है हमने एज अ NGOs या जो भी ट्रस्ट है उन लोगों ने मदद करके ये बनाई है। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट का काम था और इससे पहले बनाना था। ये अब बन गई। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जब तक कि लोगों को अवेयर ना हो जाए कि एक एम्बुलेंस की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, ये कितना ज़रूरी है। जब लोगों के समझ में ये आएगा तब जाके हम वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और तब ये एक भी कम पड़ेगी। अगर ऐसे हालात रहे जो अभी देखिए सेकंड वेव, आप बोलते हैं थर्ड वेव आने वाली है, आप देखिए हालात क्या है। अभी 2 हफ्ते भी डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि अभी इतना ज़्यादा 2 हफ्ता क्रूशल है कश्मीर के अंदर कि मुझे लगता है कि 10,000 लोग भी इसमें आ सकते हैं। और हम कहते हैं कि भाई आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए, ये बनाइए, लोगों के लिए बनाइए, चाहे कोई भी बंदा हो। ये खाली हाउस बोट कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये हर एक बंदा जो डल लेक में रहता है, जिसको भी ये ज़रूरत हो वो आ सकते हैं, इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा टाइम टेबल ऐसा नहीं। अभी जो सेकंड वेव आई है मैं तकरीबन रोज़ अभी नहीं, अभी 2-4 दिन से मैं रोज़ जाता हूँ, अवेयर करता हूँ। मास्क लगाइए, आप लोग सैनिटाइज़ का यूज़ कीजिए, आप घरों से बाहर ऐसा मत निकलिए। तो ये अभी मैं करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं कंटिन्यू करूँ कि क्योंकि अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कभी अगर मेरे से 2 ही बंदे अवेयर हो जाए तो वो काफ़ी है मेरे लिए। मेरे पास मैंने ऑलरेडी ऑक्सीजन का किया हुआ है, बट मुझे नहीं, मैं 2-3 दिन से, अभी मेरा दोस्त है वो इसी मेडिकल इसमें है तो इसी फील्ड में है, तो मैंने उसको आज भी फ़ोन किया, कल भी फ़ोन किया था कि मुझे आप जल्दी ला के दीजिए। अभी मैं भी गया था उसके साथ तो मगर हमें वो नहीं मिला अभी, क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी किल्लत है। अभी हमने दिल्ली फ़ोन किया है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इसमें ऑक्सीजन भी लगेगा। देखिए भाई मैं बताता हूँ आपको, मैंने ये बता दिया कि अभी अवेयर नहीं है लोग। अगर अवेयर हो जाएंगे ना, जैसे गाड़ी में कोई, ये खाली डल की एम्बुलेंस नहीं, चाहे आप रोड पे आ जाइए, अगर आप घर में बीमार हैं तो आप जल्दी अपनी गाड़ी निकालते हैं और फ़ौरन आप एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं करते हैं। एम्बुलेंस के अंदर फैसिलिटीज़ होती है, स्ट्रेचर होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। जब लोगों को ये समझ आएगा, पूरा अवेयर हो जाएंगे, तब जाके ये एक एम्बुलेंस भी कम पड़ेगी। और मुझे अगस्त के महीने में जो पहली लहर आई थी कश्मीर के अंदर, स्टार्टिंग लहर, तो उस टाइम मैं भी एक पॉजिटिव पेशेंट था और उस दौरान मेरी मौसी की डेथ हुई थी। तो मैं वहाँ गया ताज़ी पे मुझे वहाँ पे जो पॉजिटिव सिम्टम्स मुझे वहाँ पे मिले थे। जो मेरी मौसी थी उसका नेचुरल डेथ हुआ था, उसको कोविड नहीं था, फिर वहीं पे किसी को था तो मुझे भी वो आया। तो फिर मैं घर में बैठ गया तकरीबन 20 डेज़ में क्वारंटीन रहा, मगर उस दौरान मेरी हालात बिगड़ती गई दिन ब दिन। तो मुझे वहाँ से क्रॉस करना था, वहाँ से मुझे शिकारा लेना था यहाँ, क्योंकि उस टाइम मैं किसी को दोष नहीं ठहराता हूँ कि किसी ने मुझे क्रॉस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम ऐसी हालात थी कि सब लोग डरते थे कि ये कोविड पेशेंट है। तो उस टाइम उतना एजुकेशन नहीं थी, उस टाइम उतना अवेयरनेस नहीं था, तो तब जाके मुझे शिकारा नहीं मिला।
تو جب میں ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل میں نے جب وہاں گیا، وہاں سے واپس بھی آیا، گیا بھی گیا، بٹ فائنلی مجھے وہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا SMHS ہاسپٹل میں۔ تو جب میں نے کووڈ جو روم کے اندر میں تھا، وہاں پہ میں نے جو ماحول دیکھا، ایک پیشنٹ کے ساتھ 4 بندے تھے، اور ایسے بندے بھی تھے ان کو جو ماسک بھی وہ اپنا جو پروٹوکال ہے وہ بھی فالو نہیں کرتے تھے، اس میں کچھ وہاں پہ وارڈ بوائز بھی تھے۔ تو میں سوچتا رہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہمارے کشمیر ڈل لیک کے اندر ایسا چیز نہیں، کیونکہ اگر اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو جائے تب جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے ایسا کرنا پڑے گا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ یہ سب دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ جو دیکھیں، یہ والا ایمبولینس کو میں انٹروڈیوس کروں۔ تب جا کے میں نے ایک دلی بیسڈ جو یہاں پہ جو ایکسپرٹ کمیٹی تھی نیوی دتا ہرن، اس کا ایک اپنا ٹرسٹ چلتا ہے، ستیا ریکھا ٹرسٹ۔ تو ان لوگوں نے، میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا یہ چیز، ان لوگوں نے مجھے فائنانشلی اس میں مدد کیا، گورنمنٹ آفیشلز ہے وہ، تو ان لوگوں نے مجھے، وہ جو نیوی دتا ہرن ہے ان کا اپنا ٹرسٹ ہے، تو ان لوگوں نے مجھے فائنانشلی اس میں ہیلپ کیا۔ تو اس نے بتا دیا طارق یو کین گو ہیڈ، وی ول ہیلپ یو۔ پھر جا کے میں نے یہ انٹروڈیوس کیا۔ تب میں نے کیا کیا، میں گوگل میں گیا، گوگل میں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ میں نے ایمبولینس دیکھی، تو ان کا جو کاسٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا، وہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ کی اس رینج میں تھے۔ میں نے بولا میرے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے۔ تب جا کے میں نے ایک ٹریڈیشنل جو ابھی شکارا آپ دیکھتے ہیں، یہ جو شکارا یہاں پہ ہے، یا یہ اس کی یہ جو شکارا ہے، اس سے میں نے ڈبل بنائے، لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی۔ تب جا کے اس کی باڈی جو میں نے بنائی، ایلومینیم کی بنائی، آئرن کی بنائی، اور اس کے اندر سب ایک چیز رکھا ہے جو ہر ایک ایمبولینس کے اندر ہوتا ہے، وہ سارا ایکوپمنٹس میں نے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے جا کے کہ میں نے ابھی پہلی جو میرا دوست تھا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ پہلا بندہ تھا جس نے میرے اس میں مدد کی تھی پورا 100%۔ تب وہ بندہ پہلا تھا جس کی میں نے ڈیڈ باڈی اس میں کراس کی تھی۔ اس کے بعد میں 3-4 ڈیڈ باڈیاں اور پیشنٹس، کووڈ پیشنٹ بھی میں نے اس میں کراس کرائے ہیں، اور نارمل پیشنٹ بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایسا اویئرنیس ہو جائے کہ وہ مجھے کال کرے کسی بھی ٹائم، میں اویلیبل ہوں 24۔ میں نے اپنے بھائی کا بھی، چچیرے بھائی کا بھی نمبر دیا، اپنے نیبر کا بھی نمبر دیا، 2-4 بندوں کا نمبر میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ کے اوپر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کال کریں اور میں ان کو ہیلپ کروں، چاہے وہ رات کے ٹائم ہو، دن کے ٹائم ہو، کسی بھی ٹائم دے کین کال می۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کا بینیفٹ لیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ ہمیں فالو کرنا ہے۔ ماسک ہمیں ڈبل لگانی ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں ہمیں ماسک لگائیں، کیونکہ یہ ایئر میں بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے کہ کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، کتنے، یہ وہ جانتا ہے جو ہاسپٹل میں ہے۔ آپ جائیے، اگر کسی کو دیکھنا ہے وہ ہاسپٹل میں جا کے دیکھے کہ اتنی پریشانی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے فیملی کو بچائیے، خود کو بچائیے، گھر میں بیٹھے SOPs کو فالو کیجئے، اور اگر آپ کہیں پہ کوئی کووڈ پیشنٹ ہے، کوئی ہے، مجھے کال کیجئے، میں جاؤں گا، میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے اس میں بٹھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس کا فائدہ لیجیے۔